देखिए सोशल मीडिया पे एक वीडियो कई दिनों से वायरल हो रही है, वो इनकी तकरीर की वीडियो है। ये मुफ्ती शमाइल रजा हशमती हैं। ये अपनी तकरीर में ये कह रहे हैं कि अगर बदअकीदा वहाबी काबे के अंदर तवाफ करते हुए मर जाएगा तब भी वो जहन्नमी होगा, और अगर सुन्नी अगर कोई रंडी खाने में मर जाए तो वो जन्नत में जाएगा, यानी वो जन्नती होगा। अब इस चीज को लेकर मैंने देखा कि वहाबी तबके के लोग भी बहुत सी वीडियो बनाए इस पर। तो बहरहाल मैं इसकी पूरी वजाहत कर देता हूं कि इन्होंने क्यों कहा, किस मौके पे कहा, और ये कहना क्या ठीक रहा इनका। बहरहाल तो बात आगे शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल पर नए आए जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहले तो वो सुन लेते हैं जो इन्होंने अपनी तकरीर में कहा है। देवबंदी अगर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाए, और सुन्नी खुदा ना खास्ता रंडी खाने पर मरे जन्नत में जाए। तकरीर का टुकड़ा आपने सुन लिया। इन्होंने कहा कि अगर कोई वहाबी बदअकीदा काबे के अंदर तवाफ करते करते मर गया तब भी वो जहन्नम में जाएगा, और अगर कोई सुन्नी बरेलवी अगर रंडी खाने में भी मर गया तब भी वो जन्नती है, जन्नत में जाएगा। अब इन्होंने ये कहा, ये इनकी तकरीर का टुकड़ा बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अब देखिए कोई भी अक्लमंद दानिश्वर आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी ये कहेगा यार मौलवी साहब कैसी बात कर रहे हैं, इनका ये कहना सरासर गलत है एक तरह से आप देखा जाए। लेकिन अगर इनके नुक्ते नजर को देखा जाए इन्होंने ये बात क्यों कही, तो देखें आप, अगर इंसान बदअकीदा है, गुस्ताखी रसूल है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला है, अगर वो काबे में भी मर गया तो जाहिर सी बात है जब उसके पास ईमान नहीं है तो वो जहन्नम में जाएगा। लेकिन इनका ये टुकड़ा कि अगर सुन्नी रंडी खाने में मर गया, अब इस बात को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि ये अमल की दावत दे रहे हैं या लोगों को रंडी खाना भेजने की दावत दे रहे हैं। हालांकि ये जुमला इस तरह का स्टेज से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इनकी तकरीर का ये टुकड़ा ज्यादा वायरल हुआ। इन्होंने जो बात बयान की किसी और की कि बंबई के जलसे में फला साहब ने ये कहा था, इस तरह का जुमला कहा था, और ये बात मैंने सुनी है इसलिए मैं बयान कर रहा हूं। अब उसमें इन्होंने ये भी कहा कि अब लोग ज्यादा हंगामा ना करें कि लोग कैसी बातें कर रहे हैं। अब इन्होंने एक हदीस भी उस मौके पर बयान की, वो तकरीर आज से 1 साल पहले कब्ल की है। वो इंदौर की जमीन पर इन्होंने ये तकरीर की थी, वहां का ये मामला था। अब इन्होंने आगे बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक बयान की कि हुजूर की बारगाह में हजरत अबू जर गफ्फारी रदियल्लाहु ताला अन्हु आए और अर्ज किया, आका कि अगर कोई जानी और शराबी है तो क्या वो भी जन्नत में जाएगा? तो हुजूर ने फरमाया कि अगर वो ईमान वाला है तो वो जन्नत में जाएगा। इन्होंने उसकी वजाहत कर दी, बोले चाहे जिना करने वाला हो। हजरत अबू जर ने कई बार ये कहा तो आका करीम ने फरमाया कि अगर तुम नाक रगड़ते हुए अबू जर कहते रहोगे तो मैं यही कहूंगा हाँ वो जन्नत में जाएगा। तो अब इन्होंने ये हदीस का भी हवाला दिया, बुखारी शरीफ की हदीस का हवाला इन्होंने दिया है। तो अब आधी बात को बयान करना लोगों के सामने ये भी एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज जरूर कहूंगा, हजरत ने जो बात किसी की बयान की कौल बयान किया, बहरहाल आज सोशल मीडिया का जो मामला है वो आप सब समझते हैं कि हकीकत को छुपा के आधी अधूरी बात को छाप दिया जाता है। अब बहुत से वहाबी तबके के लोग, उनकी वीडियो मैंने देखी कि ये जो सुन्नी मौलवी होते हैं बरेलवी, ये तो रंडी खाने में मरते हैं माज़अल्लाह, वो इतनी गालियां दे रहे हैं, बुरा भला न जाने कौन कौन से जुमले वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बोले रंडी खाने में जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए। तो देखें इस बात को पहले आप समझ लें, इस तरह से किसी पे फबदिया कसना ये बेहतर नहीं है। अगर आप वहाबी हैं, अगर आप गुस्ताखे रसूल हैं, किसी भी तबके का हो, वो चाहे अपने आप को सुन्नी ही कहलाने वाला हो और बरेलवी ही कहलाने वाला हो, अगर वो गुस्ताखी रसूल है, रसूल की शान में अगर उसने गुस्ताखी की है तो वो फिर ईमान वाला नहीं है। और जो ईमान वाला नहीं है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो ईमान वाला नहीं है, जन्नत तो जाना बहुत दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? वो किसी भी तबके का हो, अगर वो गुस्ताखी रसूल है तो क्या वो जन्नत में जाएगा? कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। नहीं जाएगा। लेकिन अगर ईमान वाला है, शराबी है, जानी है, गुनाहगार है, तो देखें सजा जरूर मिलेगी। जानी की बड़ी सख्त सजा है, शराबी की बड़ी सख्त सजा है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने बड़ी वईदें फरमाई है शराबियों के लिए और जानियों के लिए। कुरान पाक में जिना करने वाले की सजा को भी मुतय्यन किया है, मुकर्रर किया गया है कि इतने कोड़े लगे, किस तरह से उसको सजा दी जाए। तो तमाम वो चीजें हैं कि जो कुरान का हुक्म है कि गुनाहगार है लेकिन उसको सजा मिलेगी। लेकिन यह भी हदीस पाक में आया है कि गुनाहगार था, अपने गुनाहों की सजा पाकर फिर वो जन्नत में जाएगा। अगर राय के दाने के बराबर भी उसके पास ईमान होगा तो ईमान वाला ही जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह
عوام الناس کے سامنے تقریر کرنا کیا بہتر ہے؟ تو میرا نظریہ تو یہ ہے کہ اس طرح کی بات کو بیان نہ کیا جائے، تاکہ لوگ اس بات کو ہلکا نہ سمجھیں، اس چیز کو وہ یہ نہ سمجھے ارے اب تو رنڈی کھانے میں جاؤ تو جنتی ہو جائیں گے۔ تو یہ بیان کرنا بالکل سراسر ایک طرح سے غلط ہے۔ ایک وہ چیز ہے کہ آپ پہلے ایمان کی پختگی کے بارے میں بتائیں کہ مومن کی شان کیا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے، یہ تمام وہ چیزیں رکھیں، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، اس کے تو تصور میں نہیں آتا ایمان والوں کے کہ وہ گناہ کرے، نہیں آنا چاہیے نا مومن کے لیے۔ بھئی مومن کون ہے؟ جب ایمان لے آیا وہ اللہ، اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر، تمام انبیاء اور مرسلین پر، تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ تو اب جو ہے وہ گناہوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ اب ہم یہ کہیں کہ وہ رنڈی کھانے میں جائے، شراب ہو جائے یا ہو جائے، حکم شرع کیا ہے؟ کیا فرمایا علماء نے؟ اگر ایک بندہ بستی میں شرابی ہے تو سزا دینے کے طور پر اگر وہ بیمار ہو جائے تو کوئی اس کی تیمارداری کے لیے نہ جائے، مر جائے تو نماز جنازہ پوری بستی نہ پڑھیں، کچھ لوگ پڑھ لیں، تاکہ جو دوسرے شرابی ہیں وہ عبرت حاصل کریں کہ یار بڑا برا ہو رہا ہے شرابیوں کے ساتھ، شراب چھوڑ دو۔ تو عبرت دینے کے لیے، نصیحت کے لیے اس طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہم اسلام کو نہ صحیح سے پڑھ پاتے نہ سمجھ پاتے، تو آج جو اسٹیجوں پر معاملات کچھ علماء کے ایسے بھی آنے نظر میں کہ وہ جو ہیں الٹ سلٹ بیان بازی کر دیتے ہیں، وہ جذبات میں آ جاتے ہیں، یا وہ اپنی تقریر کو جمانے کے چکر میں یا پبلک پر اثر چھوڑنے کے لیے وہ اس طرح کے جملے بول جاتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پہ پھر کتنا ووال پھیلتا ہے، لوگ کتنا غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں سنا کر ایک بھولے بھالے سنی کو دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ تمہارے مسلک کے لوگ ہیں، یہ تمہارے مذہب والے ہیں، دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، رنڈی کھانے میں کہہ رہے ہیں کہ مر جاؤ تب بھی جنت میں چلے جاؤ گے، تم بولے رنڈی کھانی کرو۔ تو اس طرح سے بیان بازی نہیں دینا چاہیے۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر کوئی مومن سنی مسلمان اگر گناہگار ہی صحیح گھر میں اگر بھی انتقال کرے گا تب بھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ زیادہ گناہگار ہے تو سزا پائے گا، پھر اگر ایمان لے کر گیا تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو بہت سے طریقے ہیں سمجھانے کے، بتانے کے، اس طرح سے کہہ دینا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں اور بھٹک جائیں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک مولوی صاحب کی تقریر اور میں نے سنی، بڑے مشہور مقرر ہیں، ان کا پہلے آپ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں تقریر میں اپنی۔ خدا کا شکر ہے بڑے بڑے مولویوں کو جتنی روایتیں یاد ہے نا، اللہ کا شکر ہے اتنی روایتیں میرے گاؤں کے میلاد خانوں کو یاد ہے۔ تو یہ مفتی صاحب بھی بڑے مشہور مقرر ہیں، زبردست خطاب کرتے ہیں، پورے ہندوستان میں ان کی تقریریں ہو رہی ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے میلادیوں کو اتنی تاریخ اور اتنا علم ہے کہ بڑے بڑے علماء کو بھی اتنا علم نہیں ہے۔ تو یا تو میلادیہ ہیں تو وہ بھی سب عالم ہیں، یہ کہہ دینا کہ وہ بھی سب فارغ التحصیل ہیں، فضیلت الشیخ ہیں، تو ظاہر سی بات ہو سکتا۔ لیکن اکثر جب ہم یہ کہتے ہیں میلادیہ حضرات، تو زیادہ تر لوگوں کا گمان یہ جاتا ہے کہ گاؤں کے اندر جو نعت خوانی کرتے مل کر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں وہ ہل چلانے والا بھی ہوتا ہے، گنا چھلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں اکثر بڑی بڑی جگہوں پر ہم نے دیکھے ہیں کہ ہوتے ہیں میلاد پڑھنے والے، کہ کچھ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، وہ مل کر نعت خوانی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس طرح سے جملہ کہنا، تو جو گاؤں کے میلادیہ ہوں گے نا ان کے سینے تو 56 انچ کی جگہ 72 انچ کا ہو گیا ہوگا، کہ ہمارے مفتی صاحب نے تو بڑے بڑے عالموں سے زیادہ ہمیں علم والا بتایا، ہم اتنے بڑے قابل ہیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں، برا خیر نہیں مانیے گا، کچھ لوگوں کی جو تجربات میرے سامنے انہوں نے رکھے کہ اکثر گرامیڑی چھیتروں میں جو میلاد خواں حضرات ہوتے ہیں نا، وہ اپنے گاؤں کے امام کو بھی ویلو نہیں دیتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے اچھے اخلاق کے مالک بھی ہوتے ہیں، ان میں اچھے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب وہ ایسے ہی انگوٹھا ٹیک ہیں، لیکن ان میں بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو انگوٹھا ٹیک ہیں، جن کو کچھ نہیں آتا، اردو نام کا لفظ ان کو نہیں پتا کہ اردو کسے کہتے ہیں، یا وہ الف سے واقف ہے نہیں، لیکن وہ رٹائی ہوتی ہے، وہ پڑھتے مل کے جیسے چلائے جاؤ، چل لیا معاملہ ان کا پارٹی میں، لیکن ان میں کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے جگہوں پر یہ معاملہ سننے میں آیا ہے کہ ناک میں دم کر رکھا میلادیوں نے، وہ لوگ اتنا فتوے لگاتے ہیں، اتنے مسئلے جھاڑتے ہیں، اب امام تو امام ہے یار، امامت جمانی ہے، چلانی بھی ہے، کیا کریں۔ بہت سے لوگ سنتے بھی ہیں اور ان کی آؤ بھگت بھی کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ تعریف کر دیتے ہیں نا وہ پھر چڑھ جاتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے کر دی ہے۔ تو اب مفتی صاحب یہ بھی وضاحت کر دیں کہ کتنے بڑے بڑے علماء سے ان کے پاس، ان کے گاؤں کے میلادیوں کے پاس علم ہے۔ تو اس طرح کی تقریروں سے نا انتشار ہوتا ہے،
लोगों की जहनियत जो है वो कहते हैं यार जलसा तो किया था इस्लाह के लिए, और कुरान और हदीस की बातें सुनाते, पैगंबर रसूल की बातें सुनाते, सहाबा के वाकयात बताते, किस तरह दीन फैला, अमल की क्या दुनिया है, जन्नत में कौन जाएगा, दोजख में ले जाने वाले अमल कौन से हैं, तमाम वो चीजें हैं। बहुत बड़ा मैदान है इस्लाम के अंदर बयान करने के लिए तो, और आज के इस पुरफितन दौर में तो हर एक टॉपिक पे बोलने की जरूरत है। तो अब ये लेकर बैठ गए कि वो इतने बड़े हमारे मिलाद के गांव के, तो इन तमाम बातों से थोड़ा सा इख्तलाफ जरूर बढ़ता है, इंतशार बढ़ता है। एक अच्छे मुकर्रिर का मामला ये होना चाहिए कि वो आवाम को कुरान और हदीस की रोशनी में ज्यादा बातें बताने की कोशिश करें, ऐसी फर्जी वाकयात से काम न चलाएं। अक्सर बहुत से उलमा, और ये बात मैं कह रहा हूं, अगर आपको बुरा लगे तो आप मुझे कहना कमेंट्स करके, हमारे सुन्नी बहुत से ऐसे मुकर्रिर हैं, सुन्नी मुकर्रिर जो स्टेजों पे चलते हैं आते हैं, वो ज्यादातर फर्जी वाकयात से काम चलाते हैं, मन घड़त रिवायात लेकर आते, ना जाने कहां से पढ़ के आते हैं, और वो उन्हीं सुना के, और एक छक्का इधर से एक चौका इधर से, नारा लग गया और हो गया काम। तो ये तकरीरें नहीं होनी चाहिए भाई। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तकरीर कर कर आप जाते थे, और मजमा जब इख्तिताम पजीर होती थी आपकी तकरीर, तो कितने जनाजे उठते थे। मैंने पढ़ा उन सवानी गौसे आजम में कि आपकी जो तकरीर होती थी वो खौफ खुदा को लेकर होती थी, ज्यादा फोकस होता था कयामत की हौलनाकियत, जहन्नम का अजाब, और किस तरह से अमल करोगे तो क्या आपको मिलेगा, इन बातों पे फोकस होता। खुदा का खौफ लोगों के दिलों में वो पैदा करते थे। तो ये मामला लोगों का बन जाता था कि उनके दिल पर ऐसा खौफ तारी हो जाता था तकरीरें सुनकर कि वो याद इलाही में इतने मशगूल हो जाते थे कि वो इंतकाल कर जाते थे। तो ये वो तकरीरें होती थी, और होनी ही चाहिए आज के इस वक्त में। लेकिन भैया वो ये है कि जैसे चले चलाए जाओ, हलवा पूरी खाए जाओ, ये तमाम मामला देखने में आ रहे हैं। लेकिन मैं मौलवी साहब ने जो तकरीर की, मुफ्ती शमाइल रज़ा साहब ने जो जुमले कहे, उसको लेकर ज्यादा इख्तलाफ था। लोग जो है बड़ी कमेंट्स फब्दिया कस रहे, खासकर वहाबी तबके के लोग। देखे काबे में मर गए तब भी जन्नत में ना जा रहे हैं, और ये रंडी खाने में मर रहे हैं तो तब भी जन्नत में जा रहे हैं। तो बोले मस्जिद में मत जाओ, मदरसे में मत जाओ, रंडी खाने में चले जाओ, तुम तो जन्नती हो। तो इस गलत फहमी में मेरे भाइयों ना रहें आप। ये जुमला उन्होंने किसी मौके पर किसी बात को लेकर कहा, लेकिन वो आधा अधूरा काट कर लोगों के सामने पेश कर दिया। बहरहाल आप क्या कहना चाहोगे जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। पहली बार आए हैं चैनल पे तो जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें आप।